নোৱাৰে। এইটো অসম চৰকাৰৰ আজি ভুলৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই পুনৰ ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য হৈছো। আমাৰ অধিকাৰ আমাক দিয়ক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়ক। আৰ্টিকল 46 লিখা আছে ট্ৰাইবেল আৰু SC আৰু SC আমাৰ শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ চৰকাৰে কাম কৰিব লাগে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিব লাগে। আমাৰ ছচিয়েল ইনজাষ্টিছ আমাক এক্সপ্লইটেশ্যনৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাৰ শিক্ষাৰ শিক্ষিতভাৱে আমাক উন্নত কৰিব লাগে। কিন্তু অসম চৰকাৰে মাহিয়াৰ চকুৰে চাই আছে, অসম চৰকাৰে হেমাহি কৰি আছে, অসম চৰকাৰে কোনো পক্ষে এইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যপন্থা লোৱা নাই। আৰু আমি নাগৰিক হিচাপে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ পৰা আমি এক চিন্তিত পিছাই নাযাওঁ। সেইকাৰণে আজি আমি সকীয়াই দিছো অসম চৰকাৰক সন্মানে। ইয়াৰ পিছত আমি সন্মান পাহৰি যাম, ইয়াৰ পিছত আমি ভদ্ৰতা পাহৰি যাম, কিন্তু ইয়াৰ দায় হ'ব অসম চৰকাৰ। मानगोनां मावथिनायफोरखौ जोङो अधिकारखौ जोङो बिख'नानै लानांगोन। दिनै गभर्नमेन्टआ सिरिसो मानसिया दिनै सोलोंथाइखौ लानानै बेसेबांबा सिरियास। दिल्ली सरकारा मोजांनिफ्राय मोजां माखासे स्किम पलिसि लानानै खामानि मावदों, किन्तु अखम सरकारा जोंखौ थगायनाय नासयनाय जोंनि सोलोंथाइ जौगानायखौ होबथानानै बिसोरो जोंखौ सिनस्रि सिफायनानै जोंखौ जुगे राजखान्थिभावे जोंखौ दैखांलांनायनि बिसोरो षड़यन्त्र खालामदों। आरो बेनिफ्राय उदां खालामनांगोन जोङो थुनलाइ बर' फरायसा आफादा। दिनै जों नुदों बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनायनि उनाव सावरायो, माइनुसनि उनाव माइनुस जायो, किन्तु जों नुवाखै गंसेबो LP स्कुलखौ इउटिलाइज खालामनाय नुवाखै, गंसेबो ME स्कुलखौ इउटिलाइज खालामनाय नुवाखै, सासेबो मास्टार थिसननाय नुवाखै। दिनै बर'फ्रानो आसाम सरकारनि बाहागो लानानै आसाम सरकारजों ज' सरकार खुंदों, किन्तु दिनै मा खालामदों बिथांमोना? दा बेनिखायनो दिनै बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै जों बेफोर मोन्थायखौ लानानै मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हानाय नङा। बेयो हिस्ट्रि बान्डार जागोन आरो बे हिस्ट्रि बान्डारखौ जों जानो होनो हाया, जोङो दानि जोलैया जों जानो होआ। आरो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, बोसोनगिरिया बुंनाय बायदि जोंनि आन्दोलना जंगिनिफ्राय जंगि जागोन, बिनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन। जोंनि भद्र भाषाखौ आसाम सरकारा सिनायाखै, दिनै जों बिसोरखौ अभद्र जों बुंनायनि सम जाबाय। अभद्र किन्तु गणतान्त्रिकभावे अभद्र खालामगोन जोङो। बिसोरो जोंखौ जेरैबायदि इनाय खालामदों बिनि जोङो टिकेट होखारगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो दानि इयुनजो जोंनि जोलैया रेडि जाखानानै थादों। मावथिलोगोफोर, दिनै जोंनि सोमावसारनाया मोनसे समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसेल' खामानि मावदोंमोन, सोमावसारनाय आरो सोमावसारनाय। नाथाय दिनै जोंनि खामानिया मोननै जाफैबाय। मोनसेया जाबाय सोमावसारनाय, मोनसेया जाबाय हारि दानाय। हारि दानायनि मुङाव हारिमायारि संगठनफ्रा गोलाव गफ' जाजोब्बाय, राजखान्थिनि खैसारियाव गोग्लैनानै गोदाव सोराव जाजोब्बाय, खुगा सिजोब्बाय बयबो दिनै गोदाव सोराव जाजोब्बाय। बे समाव